ज़्यादा 70 कदम पे ज़ैनब देख रही थी। बीवी ज़ैनब ने शिम्र मलून को गाया, ए शिम मेरा भाई 3 दिन का प्यासा है, शदीद गर्मी है, मुझे इजाजत दे मैं अम्मा की चादर से भाई हुसैन के लिए साया बनाऊं। अजीजो, शिम्र ने वो जुल्म किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। शिम्र के हाथ में नेज़ा था, शिम्र ने नेज़े के पुष्ट से बीबी ज़ैनब को मारा। ज़ैनब ज़मीन पे गिरी आगी, आवाज आई अब्बास का, अब्बास का तेरी बहन पे जालिम जुल्म कर रहे हैं। ए मेरे अल्लाह, मौला हुसैन के सदके आज हम सबको बख्श दे। अब सजदे में ये जुमला कहिए, वलैता शरे या सय्यदे व इलाही व मौलाए अतुसल्लितु नारा अला वुजूहिन खर्रात लिअज़मतिक साजिदा। ए मेरे अल्लाह, क्या इन चेहरों पे जो तेरी अज़मत के बायस तेरे हुजूर में सजदा रेज़ हो चुके हैं। मेरे अल्लाह, क्या इन पे तू अज़ाब नाज़िल करेगा। मेरे अल्लाह, वाला अलसुनन नतक़त बितौहीदिक सादिक़ा व बिशुक्रिक मदहा व अला क़ुलूबिन तरबत बिलाहियतिक मुहक़्क़िक़ा व अला ज़माइरा हवत मिनल इल्म बिका ज़ारत ख़ाशिआ वाला जवारिहा ज़ादिला औतान तअब्बुदिक ताया वशारत बिस्तिग़फ़ारिक मुज़नन मा हकज़ा ज़न्नु बिक वला उख़बिरना बिफ़ज़लिक। सब मिलके कहिए, या करीमा या रब या करीमा या करीमा या रब या करीमा या करीमा या रब या करीमा। अब सजदे से सर उठा सकते हैं। या करीमा या रब या करीमा या रब या करीमा या करीमा या रब
وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما من هذا الجو أبكي، لأليم العذاب وشدته حمل طول البلاء ومدته، فلئن سيرتني للعقوبات مع دائم وجمعت بيني وبين أهل بلاء وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. میرے اللہ میں تیرے عذاب پہ صبر کر سکتا ہوں، مگر میں تجھ سے جدائی پہ صبر نہیں کر سکتا. میرے مظلوم بیمار قیدی امام حضرت سجاد اپنی دعا میں فرماتے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں اے مومنو اس طرح سے دعا مانگو. کس طرح سے کہ میرے اللہ اگر تو نے مجھے جہنم میں بھی پھینک دیا، میں جہنم والوں کو کہوں گا میں اللہ کا عاشق. اے میرے اللہ میں عذاب پہ تو صبر کر سکتا ہوں، مگر تجھ سے جدائی پہ کیسے صبر کروں گا. وَهَبْنِي صبرت على حر نار فكيف أصبر عن النظر إلى كرامته، أم كيف أسكن في النار ورجائي أفواه، فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لازجن إليك بين أهلها زجيجا العاملين، ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين، ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية أعمال العارفين. سب مل يا غياث المستغيثين،
يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث يا غياث